و بون خورز ناختیلی کشت تپات سخات آلانی نوک خابرتی مکن که میفیر زونگا کنن از کوکوی تاگندم. Президент Бибилт Анатолий Арвестаджи фалгатте город администрациям баха сырцет самай атсазы карума харзараст ирцауи горд районы бираваладзыгун хазарты картета. Көсті тәкөді хастсан цуй барак кутона вац хастсак тедит роза. بیراولادزگون خزرت کرتتا خرزار است اسکنن نسانن ولم خاصی راهی سنر سوزن ارتن میلیون سوم آزق تاج فدل پاتسا خود سرغلوک بیبلتانا تولی فیقوسن کتا ریسپوبلیکای پارلمنت ما آدم ما یار وستاج فلگتم آسو گازس خینوال خرزار است ارسدست سپردست کرده پرزیدنت باخس کتا سمای آزکست دارتر در کند سوا اما آزاز نوست ما خاص چیرسد و دون اول دایما خرزار است اسکنوی نوج فلدر کرتتا городской администрации столицы республики начата работа по благоустройству дворовых территорий и придомовых участков многоэтажных домов. Это в высшей степени нужное и необходимое дело. Люди с нетерпением ждут, когда очередь дойдет до их дворов. Поручаю администрации города довести до населения план-график работ по благоустройству. Поручаю правительству изыскать возможность выделения на благоустройство дворов и придомовых территорий в 2020 году 30 миллионов рублей. گورت ادمینستراسیون ریدگان رفنال تاپاتسا خود سرغلواج خست لورد خست کنن مم بابال وردر سدست آتس کستما ولم خاصی کم خست کنزست و سرایون تم بیرا ولادزگون خزرت راست کرده تا خرزار است سکنن ما رفنال زست گافیز ونگل مجیو تالان پروسپکتل. На эти средства мы планируем благоустроить придомовые территории по улице Гафеза и также проспект Алджоева 128А, 128Б, 130, 130А. Где необходима замена коммуникаций, там будут замены коммуникаций и дальше благоустройство придомовых территорий. سران کامونالون خزرت کوشت تنر راستج کوسنس با کنیناکسن سکوستیس وی گراخست با بالورد کننل اپت با تگنن مازل تکوند کفاوی و کوشت تعرف نالزست خرزار استادون کستتا خست کنن من وی مایوما آتساز کستتا نوست فلگت نریدگن فیدان گنک تختوینگل ایفت سوینس канализация مدون خطلتم. В этом году у нас запланирована улица Миротворцев, 6 дворов, где мы меняем коммуникации и собираемся благоустроить дворы. بیراولادزگون خزرت راست کرده تا خرزار است اسکنن فدل کست دول نفاوزن گورت ادمینستراسیون ریدگان در بابل ورد کتا ارتاز ما خرزار است دون کست تا کند کم سوزست و سرایون تم نوست مگسکه دوامین دون فتسگه ماز خرزار است سوزست نوزه خون توینگل بیراولادزگون خزرت کرده تا دوامین دون دکه ماز بام میکرارایونه اما دون ارتکه ماز تا بولت سیرگه اما قایتار توینگ تلووگ بیراولادزگون خزرت کرده تا تدت روزا استاد زاور اینفورماسیون رو اقدابون. کدنر رستج گورت بیرا واقعیت تخکدر سدست و ترس کست خست کننس آفتیکتم. پادسا خادون سنترالون آفتیاگی کست خست کنه فتح جندر گندری جیمی هم عرفنال توی آنتیسپتیک وازمه دیمه دارتر کنه واز خستک چیرت خود رگینم. پادشاه خادون سنترالون آفتیاگی کست خست کتاشتاتون رژیم فلافستا گوری عرفنال توی سکست فتح جندر گند رژیم گسکه خست کنه ما هم سته کن راید توی آنتیسپتیک آفتیاج ریسپتو خیاد آت آنتیسپتیک سته کننز بیراسته ویو ایول تنگ در کل خننز آخم بوارد نر رستجو دفیسیتو سخینوال سنترالون آفتیاگات پریپارات سته کتا آل خاطر کوختن آنتیسپتیک و دزینفکسیگنن بوارد کتسمار زیان خستک میکروارگانیسم اما قاس کنه کوخت گیگینه یخمت گوگورد خست کننن کoronavirus فازن رستج پادسا خادون آفتیاگ راید تا آنتیسپتیک وزن نروونگیس ریسپت مگسکه وقتی او مگسکه یسکوندست سپیرت گلیسرین اما بیدگیس ودارودم. Razem فلامنا يرنش خزان اشترى بيوم تشاو خمو بيوم تاني كورستم ما هير من اش سيتواتسا تخير organizacja تخسنج نو 10 litrów 20 litrów ma obony jung نفقدي يا زبستا فقدست вроде в основном хосту организация таюда
Nere rastacı baxarts kuttu spirt ama glitserin fesavartsta. Aftiaganya bunu antiseptik ermez çasılıp ortayta sattakanın amasa aftame alxancatan vaykanın. Badasan kanın qavi ama yar kaybazdat nırıvım kudud afta. Provizor gelite Allah'ım kusa bir astı. Yar xaydı ama bernuna xastı festivagan. Ya delbara ve xadal xattar fay fesavartsun ermecita. Xosta sattakanın tıxay. Kud zagam antiseptik sattakanın. Falal ciherin oftamana individualno şiddetten modemen vici falaştırabium tışamıyor rozayı coştaklaşım olur. Ya tüngü bir adam şiddet istevdiç ya hasta olduğum zerdemay faşırmatına gel boş tutmadı. Mena envediyen fa doktor ta hastuy abarunan derse doktor ta no ya duma doktor ta inzunt ya sosta uzunun çen ya действие хаскадем тхекен çok amabium. Aftiyacının kudrazır düğmegeske qava komponent takuraysoy ve dartar der satta kendisi antiseptik. Çirkuteligina gasitarsil soytazarema informasyon ravaq abun. Karantin rastacı ahıra donvagdette fesefnay tassı produkten udun varst ertsavziste. Xalsadun produkter aystıstı xitsen kategoriyi çixa axan binunta ve rextere kokoy tanjılar məcə. Город администрации ахора хаяды кушчата карантины растаджа зиланд скола тахаринок канантыл амаисен 7 год камафати свыцы продукта. Фала мамадонах сани сахан продукта дар кадстан 7 год фавдзан аввахс растаджа. Выцы продукта талавард арцавдзисты скола заутан сахицан амаса байварdzисты сидер сывалатта каманис. Бира сывалонжин амахос қог бинюнтыл. Мы списываем только те продукты, у которых срок уже на исходе, хотя бы, чтобы кто-то мог их употребить в пищу. Конечно, здесь не склады, чтобы на всех хватало. Ну как мы можем вот так по килограммно, поэтому сюда сколько хватит, мы вот так и раздадим. Abon produkta lavarts destefetsa gamostakok skola. Skola direktor gobostru sudan kudrazırtavuma gaska skola bira is ахвес қог бинюнта. Амасын кад бира ницраттой ваттар сыну ахвес. Приходят дети по спискам, расписываются и забирают, конечно, свои продукты. Раздаем яблоки, раздаем, значит, молоко. Молоко тоже не в таком уже большом объеме было, поэтому часть детей забрали молоко, и часть детей сейчас мы им отпускаем яйца. Produkta varster savdziste alla skolai dariem god kaman nefavut kanavutse produkta tas payda kendiste garantini restek favavat. Kokoyte Anjela Kodste Raul ersoyte zarema informasyon ravakt abon. Nërta bazongat në Respublika e Bunë gëdë barak kanën tima. Rajsum cipparam apriliznaurı rayonu dzən asəst vardzən kəfda bunay 7 gradusıq səvduə. Dzau rayon asəst vardzən kəfda bunay 10 gradusıq səviyu. Qaysayda asəst vardzən kəfda bunay cippar gradusıq səvi 2 gradusu azal. Leningo rayonu asəst vardzən kəfda bunay farast gradusıq səvduə. Në Respublika stolice Țhinval asəst vardzən kəfda bunay farast gradusıq səvduə. Axan vëdëstë atë sëkhat më në bës tërë cëvgët sa utestan zëgën në nuk film baldë më e firëm.